ilahi
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجلي انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل وتكراره بكثرة تغداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجود الثقلان، تنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منير إلا من سوابغ فضل الله على الحبيب. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوانا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن أعلى مقام، وتناهى في مجده وتعالى. لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي النور. صلى الله عليه. فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعده، وتلهو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد صادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بدار خلقه من فرضه ونفله، عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان بظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها منة أكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى تحية وأوسعها
على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواد خدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلى عليه به صلاة يتصل بها روح المصلى عليه صلاة يتصل بها روح المصلى عليه فينبسط في قلبه نور سر التعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا زيل الأشرف عصر يده وحبه ما أترى الأكوان من أزل ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلم قدرة الله في علم قديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بتقديم وتكريم نفذ القدرة الباهرة بالنعمة واسعة منة غامرة فانفلقت بيت التصوير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول وصف الكمال متلك وحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو قمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتصرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قدت أقدار الأزلية بما قد وأزهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام شريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار زهره وبهر فتعلقت همات الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بأشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا لسامعي من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التلوك بهذه الحضرة الكريمة ولائج تشوك إلى السماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم وسامع ولعل الله ينفع به المتكلم وسامع ولعل الله ينفع به المتكلم وسامع
فيدخلان في شفاعة هذا النبي شافع ويترهون برون ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي بإني قد مددت يدي منك جوف رضا المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو رضا المدد فأغثني أنت معتمدي فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي بك المغلوب أقمعني وإلى راد
علوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج نبوي برسول الله والبدوي. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ذور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض متضمخة باعترى الفرح بملاقاة أشرف البرية وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزهور، فظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب ووضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود لله على أهل الوجود تتج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المسمور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه عدا من أتم الله عليهم نعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية، فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد ربي صلي وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام
السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسني ما رأينا في العراقين والشام الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا قد سألنا عطاياك الجسام الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار أنا من صلاة وسلام الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد تصفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تذيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وعوساهم بالمؤمنين حلما ورفقا غر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له خلق سهل ولفظ المتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله محظورة الأخلاق هيبة القوية التي تردع في رف فرائس أقوياء من البرية
ومن نشرة به تعطرت الطرق والمنازل وفي رفع ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مترقع عن زين الوجود أجمل في الوصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصى بعز قد تعالى مجدها أخذت على نجم سها بعناني وقد انبسط قلم في تدوين ما فده علم وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام بهذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يزول الحكم كما يحسن تقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فيها خير العباد فيها خير العباد شغف القلب
بت صبا يا عيني صبا يا روحي صبا مستهان قد بت صبا يا عيني صبا يا روحي صبا مستهان قد بت صبا يا عيني صبا يا روحي صبا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nazama al-fikru min darari al-awsafi muhammadiyati uquda توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في وساق كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم
ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تقيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك في خدمتك صدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، آمين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati
para asatid wal asatidah, para habaib, para tokoh masyarakat yang hadir di masjid di Langgar Al Husni yang kami muliakan dan kami hormati Al Ustadz Muhammad Yasin dan juga pada para jamaah-jamaah yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di malam ini pada kegiatan Isra wal Mi'raj dan sekaligus haul Abah Guru Sekumpul yang ke-21. Hamdan wa syukran lillah, puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, segala pemberian rahmatnya kepada kita yang sangat tidak terhingga, dan pada hari ini kita bisa berjumpa dan menghadiri acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan contoh tauladan yang baik kepada kita selaku umatnya, dan semoga kita diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, berdirinya kami di sini sebagai pembawa acara pada malam hari ini untuk menyingkat waktu, langsung saja yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja acara kedua, pembacaan Al-Quranul Karim yang akan dibawakan kepada Saudara Muhammad Fahri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى
أقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul azim. Baik, langsung ke acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Bapak Saidillah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu alazim.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang sama-sama kita muliakan para habaib wasyarifah dimanapun mereka berada. Kemudian yang sama-sama kita muliakan juga yang telah berhadir di samping kita, Al-Ustadz Al-Mukarram, Al-Ustadz Muhammad Yasin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, amin. Juga yang sama-sama kita muliakan para jamaah hadirin hadirat yang telah berhadir dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dirangkai dengan momen 5 Rajab atau haul abah guru sekumpul. Kemudian alhamdulillah kita berada di sini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar, amin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta orang yang rela meneruskan perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Singkat saja, ulun mewakili panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada pian-pian semua yang sudah hadir di acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi ulun ucapkan terima kasih yang sudah berhadir di sini. Kemudian yang menunaikan acara kita pada malam hari ini, mudah-mudahan yang membantu, yang menyumbang dari segi hartanya, tenaganya dan pikirannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memanjangkan umur kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ulun mewakili panitia memohon maaf apabila ada kekurangan di acara kita pada malam hari ini. Kekurangan apapun itu kami memohon maaf. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kami bisa menunaikan kekurangan tersebut. Mungkin itu saja guru, tidak berpanjang lebar. Mudah-mudahan nanti kita akan dengarkan ceramah beliau. Mudah-mudahan kita simak ceramah beliau dengan baik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Saidillah. Langsung saja kepada acara utama kita, tausiah yang akan disampaikan kepada Al-Ustadz Muhammad Yasin. Falyatafaddal alaihi mashkuran. Shallallahu Nabi Muhammad. Tak ganjil sedikit itu nih. Orangnya ganjil memang. Ini anak oleh peguruan ulun Syekh Murabbi ulun. Duduk panat kena berdiri sih. Wali Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang ulun hormati, yang ulun muliakan, para ustadz, ya, para masyayikh, jika ada hadir di tengah-tengah kita, namun ulun kada menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan ustadz-ustadz semua yang hadir, jika ada hadir di tengah-tengah kita, senantiasa kita doakan dalam sehat walafiat, amin. Yang ulun hormati panitia atau ketua Langgar Musola Al Husni, ya, beserta seluruh jajarannya malam ini yang dengan sebabnya diadakan acara malam ini. Mudah-mudahan panitia juga senantiasa dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Ta'ala dan diberkahi senantiasa dalam kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Para tokoh masyarakat yang ulun hormati, ya, cuma ulun kada hafal tokoh masyarakatnya lah, jadi kada ulun sebutkan satu persatu. Ulun tahu Haji Utuh, Gimawan,
Dan nggih para totoh sepuh masyarakat juga saberitaan nggih semuanya mudah-mudahan artinya juga yang hadir Bapak Ibu semua nang di dalam ataupun di luar semuanya berkat Isra Mi'raj, berkat haul guru sekumpul, mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Tuhan, dosa kita diampuni oleh Tuhan, hutang-hutang kita dilunaskan oleh Tuhan, dan senantiasa dihujani keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mengingat kepada judul acara pada malam hari ini, Isra Mi'raj dirangkai dengan haul. Ya kalau ya mengutip sedikit, mudah-mudahan yang ulun terangkan dari yang ulun ambil dari judul ini menjadi bekal dalam kehidupan dan manfaat yang besar. Salah satunya dulu dari rangkaian acara malam ini haul. Ya kan? Ulun teringat guru ulun pernah berkisah. Jadi ulun punya guru ulun tuh bekawan lawan guru sekumpul. Masa di Martapura. Anak sidin ya ini nih. Nah, orangnya ganjil. Asli ganjilnya kada keganjilan ya. Jadi guru ulun tuh bekawan ulun sih, bekumpul. Jadi ulun pernah betakon lawan guru ulun. Setiap ada orang besar ulun takoni, setiap ada orang besar ulun takoni. Mau besarnya sugih kah, mau besarnya itu alim kah dan soleh, ulun takoni di mana-mana. Termasuk salah satunya orang yang dihauli malam ini. Ulun pernah betakon. Jar ulun kayak apa sih din tuh dulu dalam kehidupan dengan orang tua. Karena ulun meneliti sekian banyak orang tuh sukses dari dunia, alim besar sampai jadi wali, semua kada terlepas daripada mereka tinggi memuliakan kedua orang tua. Kadeda memuliakan orang tua. Termasuk salah satunya nang dihauli malam ini ulun pernah betakon kayak apa Jun Sidin tuh dulu umajar perguruan lawan kuitan. Nah, kayak apa ulun takoni ujar Sidin, guru sekumpul tuh kada mau makan, amun kuitan kada makan waktu sarumah. Masih sarumah lawan kuitan. Bila kuitan belum makan, Sidin kada mau makan. Saking memuliakannya lawan kuitan tadi. Bila kuitan kada minum, Sidin kada mau minum. Waktu sarumah. Pokoknya lapar kaparut badanai pang saking memuliakannya lawan orang tua. Kan ini Isra Mi'raj, Nabi Mi'raj, kita Mi'raj juga. Mi'raj kita di mana? Kita lahir mulai rahim ibu kita diperjalanan bakal menuju bulik kepada Sang Pencipta. Maka semua orang-orang besar tadi, mau dari segi dunianya ataupun segi akhiratnya, berawal jalannya yang pertama ialah memuliakan kepada kedua orang tua. Tuhan tuh pian, ulun pernah membaca hadis kursi. Ya, bahasa Indonesianya aja langsung. Biar kada tapi bahasa Araban kada apa-apa lo kalau. Ujar Tuhan dalam hadis qudsi itu, kau letakkan dunia ini di ayah, kau letakkan akhirat itu di ibu. Jadi Tuhan itu mengucapkan dalam hadis qudsi itu kayak seakan-akan, bukan seakan-akan, jelas maulah akan jalan bagi manusia untuk di dunia supaya nyaman sayangi kuitan lelaki, untuk akhirat nyaman sayangi kuitan bibini. Tuhan mau lakukan jalan. Makanya dia Tuhan, kau letakkan dunia itu di tangan ayah, kau letakkan akhirat itu di tangan ibu. Siapa yang memuliakan ayah dimudahkan perkara dunia, siapa yang memuliakan ibu dimudahkan perkara akhirat. Lihat aja orang nang wani lawan kuitan bini itu pembabal. Bujur, belajar hal tentang pemasukan agama. Pembabal aja orang Banjar. Pahamnya lah bahasa Banjar lah. Wani lawan kuitan bini itu pembabal. Bila orang wani lawan kuitan lelaki berusaha tuh aur tagulong. Tagulong, ya biasa kita kada tapi mau naik. Amun mau sugih paling setengah jalan. Bujur. Mun mau jua panjang masa sugihnya sampai mati. Kayaknya bener ya sugih, hutangnya betimbun. Bujur.
Kenapa? Karena karamah kuitan lalaki itu nya talangger. Karamatnya kuitan bibini itu bakaramat, kuitan lalaki bakaramah. Bila ada orang tuh pinata sayang ka kuitan bibini daripada kuitan lalaki, lihat ya anak tuh mah agama atau katuju. Bila ada orang tuh tak sayang ka kuitan lalaki daripada ka kuitan bibini, katuju bener tuh urusan usaha. Tak cepat menangkap. Tapi Tuhan mah andak di keduanya, sayang abah lawan sayang mama. Dua judulnya. Seperti nang orang di hauli malam ini, luar biasa memuliakan kuitan. Bahkan Sidin di masa itu, di masa lawasnya belum yang umrah, belum. Sidin pernah ditawari orang umrah, dan waktu itu kuitan Sidin belum umrah, kada mau Sidin, kada mau berangkat, saking memuliakan nyalon kuitan tadi. Jadi wajarlah Sidin menjadi orang mulia tadi berkat orang Tuhan. Nah jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, memuliakan orang Tuhan ini kembali kepada 3 perkara. 1, memuliakan pada dirinya. 2, memuliakan pada perkataannya. 3, memuliakan pada perbuatannya. Ulun serius aja lah, tapi belum lucu nih. Yang penting bermanfaat. 1, memuliakan pada dirinya. 2, perkataannya. 3, perbuatannya. Orang tuh biar kada sekolah agama, kada tapi tahu ilmunya, tapi harap memuliakan kuitan, orang tuh sudah dapat keistimewaan dari Tuhan. Apa keistimewaannya? Salah satunya ialah orang tuh dimudahkan terus dalam berurusan apa aja. Banyak di sini orang kada menyadari. Dan itu ucapan janji Tuhan. Tuhan mandak di 2 perkara. Bahkan Ibnu Arabi itu pernah berkata, orang tuh bertobat minta ampun lawan Tuhan. Amun inya belum minta ampun lawan kedua orang tuanya, tobatnya itu kan diterima Tuhan, ya Ibnu Arabi. Tobat itu kan diterima Tuhan. Karena Tuhan nyata dahulunya di dunia tadi. Allah Ta'ala meletakkan dan menjadikan untuk berbakti kepada keduanya. Bila orang tuh satu lah memuliakan pada dirinya. Orang tuh kada tahu tadi leh, tapi harap memuliakan kuitan. Bepandir bagus, lawan kuitan ini bagus, kada menyakiti perkataan atau perbuatan. Orang tuh sudah dimudahkan segalanya. Apakah jalannya mudah aja terus? Tuh karena inya kada tahu tuh. Apalagi nang tahu. Orang ini berilmu, mengaji, menuntut ilmu agama. Jalannya pasti jalan yang pertama tuh orang hendak jadi wali kah? Orang hendak baik kah? Orang hendak sadar, orang hendak bertobat, pasti jalannya dulu sayang lawan kuitan. Karena bila sudah sayang lawan kuitan, pasti tak keluar banyu mata. Kayak apa kalau kuitan tadi kelakuannya? Orang tuh nuntut ilmu, mengaji, berilmu, mengamalkan lawan ilmu. Jalannya memuliakan tadi, memuliakan kepada kedua orang tua. Abah lawan mama. Orang ini harap benar jadinya. Bemaunah orang tuh hidup. Ya bahasa kita bemaunah. Apalah bemaunah tuh lah. Bemaunah petahwai kita lah seberitaan maunah bang. Ya di bawahnya pada karamah lah. Orang itu bila menyayangi kepada kedua orang tuanya, seorang anak yang menyayangi, memuliakan kepada orang tuanya, maka akan menjadikan maunah kepada anaknya nang ampun diri memuliakan tadi. Beilmu, tahu ilmunya, memuliakan, harap benar orang nih. Apa jar orang nih tergantung prasangka orang aja lagi. Ada orang nang kayak itu tadi, tergantung prasangka orang aja lagi. Artinya kayak apa? Bila orang menyangka buruk lawan inya, keburukan tuh langsung tabulik lawan yang menyangka buruk tadi. Saking harapnya orang yang memuliakan kuitan nih. Kayak bola karet ditawak mantul, gue bulik.
Bila inya menyangka baik lawan orang nang harap memuliakan orang Tuhan nih, langsung Tuhan tuh memberikan kebaikan kepada orang yang menyangka baik tadi. Tuhan memberikan maunah kepada orang tadi. Jika berparibasa leh, ada orang nang harap memuliakan orang tua kayak itu tadi. Inya kada tapi bisa bebecaan, minta banyu, gasan garing. Bebecaan kada bebismillah gin kada ditiupnya ha. Sigar pian. Saking harapnya kamaunah orang nama muliakan kedua orang tua tadi. Luar biasa. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah, siapa aja hendak baik, hendak sadar, hendak bertobat, hendak menjadikan kebaikan apapun, apalagi hendak jadi wali. Mau di dunia kah hendak jabatannya, ataupun hendak menjadikan kebaikan akhirat kah, menjadi kekasih Tuhan. Jalan yang pertama pasti sayang lawan kedua orang tua dulu. Nah jadi bebulik kita lah kepada nang 3 perkara tadi. Jalannya pertama satu, memuliakan dulu pada dirinya. Bila kita masih hidup tuh untuk benar. Coba biar ingati muha koitan tuh tetangis, apalagi sudah koitan tuh kada ada meninggal. Berabah na ingati muha mamalon abah tuh. Kepancar banyu mata. Kada gampangan perjuangan orang tua Habibini itu walaupun kada bisa mengaji, walaupun kada bisa apa-apa tetap bakaramat. Amun dimuliakan. Abah tuh walaupun kada bisa apa-apa, walaupun gawian tiap malam na bakapit talinga lawan kapitan dadayan, gawian badum. Bila dimuliakan tetap bakaramah. Kayak apapun tetap bakaramah, kada tak pandang modelnya. Bila dimuliakan bakaramah. Lalu pertama kita memuliakan pada dirinya. Diri ini ada 2. Pengenalan sedikit lah. Diri nang zahir dan diri nang batin. Diri nang zahir koitan nang masih hidup. Disayangi, dijaga. Jika berparibasa kuitan tadi amun kita ada berejeki labih, kuitan masih ada beresnya diperhatikan. Berapakah mampu menunjuki kuitan tadi? Parongkosan pamakan mun kawa diperhatikan. Amun kawa jangan tulak umrah sebelum kuitan umrah. Jangan naik haji sebelum kuitan naik haji, tulakan dahulu naik kuitan. Luar biasa pian bila kayak itu berakatnya. Jangan amun kawai jangan membawa nafsu tegesak-gesak. Bahkan sampai kuitan garing pun ditinggalkan untuk umrah tadi. Sidin belum pernah, lain sidin sudah ada. Sudah pernah atau sidin ada nang menjaga idang sanak ada bapak. Ibarat itu pamakan sidin. Banyak kayak nang lain-lain sidin diperhatikan. Itu diri nang jahir ngarannya. Ulun besi kuitan umpama nang hidup nih kuitan jahir ngarannya. Nang kuitan jahir nih orang tuh dimuliakan. Berjalan, bersalaman, benapa lagi? Orang tuh bepandir kada nyaring pada kuitan. Diri nang batin ulun anak umpama nih kuitan jahir nih diri nang jahir, ini diri nang batin. Diri nang batin di mana ulun air mani sidin, air mani mama alon air mani abah. Waktu mama betianan, air mama abah alon air mani mama menyatu pada rahim ibu. Air mani mama menjadi kulit, nih bulu, nah darah lawan daging. Air mani abah menjadi urat, tulang, otak lawan sumsum. Kira-kira amun banyu mani mama aja nang jadi kulit, bulu, berdarah, berdaging, kada betulang, sedangkan tulang lawan urat menjadi tenaga pada diri. Kada betulang, kada beurat, kawalah kita berdiri. Kada kawa. Amun kita ada nasar abah aja pada diri nang batin kita, betulang, beurat, beutak, besumsum, tapi kada bekulit, kada bebulu, kada berdarah, kada berdaging. Baya betamuan sama pada kayak tangkorak ketemu.
Jalan. Wujud sidin nang batin berwujud pada diri kita. Kulit, bulu darah daging menjadi kita. Bila sidin meninggal, kita berjahir. Maka dari itu kita sebagai nang batin pun wajib juga diri ini dimuliakan. Kayak apa dimuliakan diri ini? Jangan dibawa kepada perbuatan-perbuatan hal-hal yang kada diridai oleh Tuhan. Berusaha jangan bongli orang. Berjualan jangan berdusta. Barang nomor 2 padahal kan nomor 1. Barang KW dipadahkan asli. Munjun bila tanah orang bapadah. Jangan diambil iwak orang. Amun di sungai kada apa-apa. Mun kada ada ampun sungai umum. Amun tanah orang pupuyu di sumur orang. Tanah orang ada ampunnya. Bapadah aku 4 munjun lah. Iwaknya kok bawa bulik. Karena kita memuliakan dan memelihara diri nang batin tadi. Makanya pertama, bila orang tahu memuliakan diri, memuliakan orang tua pada dirinya, pada diri nang jahir dan pada diri nang batin pada dirinya tadi, orang itu harap dan jadinya bermaunah luar biasa. Santai aja nya dalam hidup nih. Mudah aja urusannya. Hendak dunianya mudah aja. Coba aja pian. Amun hendak duniawi itu amun ada bisi kuitan lalaki, sanangakan coba kuitan lalaki. Puji, sayangi, tolong angkat akan doa tuh. Lakas benar gugur dunia. Ulun berkisah pengalaman aja lah. Ulun tuh bila buli ke pemangki, ulun orang pemangki. Ulun tuh bila buli ke pemangki, abah ulun tuh masih hidup. Bila buli, ulun sanangakan ulun bila buli ke rumah pian hendak makan apa bah? Aku hendak soto aja sini, tukarakan soto. Aku hendak sate aja sate. Kanyang lah bah, kanyang di sini himung aku. Kenapa lagi pian hendak bah? Anu aja sini, buah aku tukarakan buah. Kenapa hendak ibarat peribahasa kuitan berokok pian rokok napa bah hendak? Himung sidin, buntongnya ikam di sini, aku doakan di sini. Mudahan di sini ikam sugih. Nah, julun ulun kada minta dua sugih. Nang dititipi Tuhan karamah sugih menyambut sugih. Nah, julun beguyang am dunia ini bisa. Cuma kada tahu pang lah kada, cuman suara kuitan tadi kayak itu. Nah, julun. Kana am. Kada kau dipungkiri. Bila hendak sugih karena karamah kuitan bilanya hendak akhirat atau apa segala macam kuitan bibini. Bila hendak nuntut ilmu minta rida beizin lawan kuitan bibini supaya mudah. Ini sidin ini nah bujur nang kakak ini nih nang ganjil nih sayang bener lawan kuitan. Ulun nih kemana-mana lancak tak kumpul sidin nih. Bila singgah di warung nukar banyu. Bila nukar sabuting 2 ajar. Julun gesan siapa? Membawakan gesan mama. Sayang banget lawan kuitan. Bujurinya kayak ini tapi masih ingat lawan kuitan. Bukan sekali 2, berkali-kali deh di warung tuh. Bila turun nukaran es krim jar. Ulun sabuting, mama sabuting jar. 2. Anak kain hajinya bisa memuliakan kuitan. Tadi anggur. Ulun nunjuki anggur tuh. Kakanyangan rupanya sidin. Imbah kakanyangan, ulun nunjuki tarus, gesan bawa ke rumah, gesan mama aja. Ingat lawan kuitan tadi. Ijun sidin alhamdulillah hadir malam ini bakaramat ini. Ayo duduk kalau pian. Panat berdiri pian. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, nah di situ ulun tahu. Ulun dulu pernah mengamalkan ilmu agama nih. Ketika membaca kitab mengetahui ilmu agama nih, pernah mengamalkan taundur. Akhirnya ulun salah satunya minta rida lawan memohon ampun juga kakuitan bibini. Sekalinya diberi kemudahan semuanya. Dasar bujur janji Tuhan itu. Kau letakkan dunia itu di ayah, kau letakkan akhirat itu di kuitan bibini. Tuh ada
hanyar kejadian tadi yang di Banjar pas ulun buli ke Banjar kada ulun sebut pengeluarannya siapa. Orangnya jadi kayak jadi orangnya wah ini jadi kayak jurang tuh apa gila kah, lali kah, nah kakak itu nah di kampung, nah gila sambetannya jurang, jadi orang gila. Ulun takuni julun orang tuh waras dahulu bagus bener, kenapa sebabnya julun jadinya kayak itu garing kah? Dikisahkan hanya aja tadi kejadiannya, dikisahkan ulun di kampung oleh Bon Mintuha anu jar sababnya ini anu jar rahatan mabuk hendak minta duit lawan kuitannya lagi sujud ditinjak diburit kuitan bibini, imbah meninjak kuitan bibini diburit kada lawas kayak orang stres nah ya mengatulahan nih pian. Jangankan perkara meninjak kuitan bibini, jangankan perkara meninjak kuitan bibini atau meninjak kuitan lelaki, umpama nih lah karamah kuitan lelaki itu dunia, karamat kuitan akhirat itu atau agama nih kuitan bibini, jangankan meninjak, muar sedikit aja lawan kuitan lelaki sulit dunia, macam-macam tuh masalah. Muar sedikit aja kan kada mustahil kalau banyak, kalau anak nang muar lawan kuitan apalagi sampai bibir wani meranguti kuitan, muha wani meranguti kuitan, ngalih perkara dunia, meranguti kuitan bibiri ngalih perkara akhirat. Kayak apapun jenisnya. Coba kita renungkan, kayak apa perjuangan orang tua. Bibinian tuh biasanya nang wani-wani lawan kuitan, anak bibini nang wani-wani lawan kuitan banyak minta ampun tuh imbahinya badanak. Mun lalaki kada badanak. Ulun lihat beberapa kejadian bibini itu bila imbah badanak mengacak ke tangan kuitan menangis. Kenapa? Kayak ini kah sakitnya dahulu. Sidin mama lahirakan aku. Banyak yang saya cuma nangis, tapi imbah nyaman 40 hari sigar kau belinggang wani ya pelan kuitan. Kebanyakan kayak itu. Coba kita renungkan cinta orang tua kepada kita. Lagi halus seperti mana kita beranak. Bangun besokan kuitan belum mandi, anak bedulu dimandi. Itu cinta yang jarang direnungi oleh sebagian banyak orang. Bangun guring pagi, anak dulu dimakani, kuitan belum makan lagi. Saking sayangnya. Tuh mama, abah, perjuangan demi untuk memberi makan anak. Ada nang berusaha iwak berjualan pagi, tulak tengah malam. Ulun ini orang penjalan. Ulun di Samarinda ini setengah bulan atau seminggu. Setengah bulan sisanya ulun di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan Tengah. Pengajian kayak ini Pak. Ulun ini penjalan, tengah malam tuh rancak melihat. Nah kuitan berjalan membawa iwak. Ke pasar subuh, pagi dijual. Hasilnya gesan siapa? Gesan nukar beres, bayar sekolah anak, memberi makan anak, berharap mendapatkan ketika memandang anak tadi menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tua. Berharap perjuangan orang tua tadi. Berjaket tingkat dinginan. Kada pandang umur, ada yang 50, ada yang 60 masih tengah malam turun. Amun nang anu-anu nang ini kok orang tambah, orang labi lah fisik masih kuat-kuat. Nang tua-tua 50, 60 tahun turun tengah malam. Kenapa? Karena sayang lawan anak dan cinta. Cinta itu pengorbanan orang tua laki untuk anak tuh. Nang mana begawi berjual iwak. Kapahumaan mun kita di Banjar. Kulit kariput hirang demi untuk memberi makan anak. Ada nang mau ujek, ada
macam-macam nu ada nama bica, ada nama ujik, cintanya kedua orang tua tadi. Sampai akhirnya anak tadi gana, bahkan anak tadi itu banyak bepancarian berlebih pada kuitan tadi. Tapi sedikit benar yang memilih jalan atau yang mengamalkan jalan seperti yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai untuk manusia tadi, ialah jalan yang mengarungi memuliakan kedua orang tuanya itu sedikit benar. Orang-orang yang jadi wali itu jarang ada yang kada pernah membasuh batis kuitan bibini. Membasuh batis kuitan bibini minum. Basuh batis kuitan lelaki. Basuh minum banyunya. Minta rida, minta ampun. Banyu bakas basuhan kuitan lelaki itu simburakan kedagangan. Harat karamahnya. Mun hana berduit kah? Hah? Kenapa? Ya, begini kan. Harat karamahnya. Bakas basuhan betis kuitan bibini minum. Minta rida, minta ampun, mudah bener. Meskipun kuitan bibini itu pelacur pun kada perlu kada boleh dibenci. Tatap sidin bakar amat. Saking luar biasanya orang tua tadi. Hanya siapapun yang sukses kada pernah terlepas, mau itu dunia ataupun akhirat, dari memuliakan kepada kedua orang tua. An-ni'matu la tu'rafu illa bididdih. Nikmat itu kada bakal tahu harganya kecuali setelah datang lawannya. Kada tahu kebanyakan harganya orang tua itu masih hidup kecuali setelah meninggal dunia. Taganang kuitanna. Ada nang berjualan pagi tengah malam bangun udah maharun nasi kuning. Karena bisukan anak pula. Kayak apa perjuangan orang tua tadi? Cintanya lawan anak sebujurnya. Kayak apapun bentuknya, tetap bakar amat lawan bakar amat. Dua, tadi memuliakan pada dirinya. Nah, orang yang memuliakan ini harus benar jadinya lah. Mengatulahani jarang. Kawa jadi pernah nambah. Harap lawan kuitan nih. Wanu apa jurang memuliakan kuitan. Dua, memuliakan pada perkataannya. Nah, ini nerancak. Kebiasaan bepandir nang kada terasa. Apabila inya bepandir kuitan tuh terasa sakit mendengar. Bila sudah terasa sakit hati mama, aduh, urusan agama membebel banar kayaknya. Kalaupun inya rajin menuntut ilmu, masuk paham, tapi lisannya tadi sempat tersakiti kedua orang tua mamanya tadi. Coba mamalakan tahun dur terus. Ada kau mamalakan. Jujur. Banyak meskipun orangnya pesantren. Meskipun banyak bisi kitab, harap membaca kitab, tapi sedikit aja lidah tergelincir menyakiti hati kuitan bibini. Tahalang kada kau maju. Ada kawa. Karena Tuhan tuh udah mengulaskan jalan. Bila hendak selamat, berberkat dunia akhirat, kuitan kuncinya. Nabi, ya, Nabi Sidin kada betamuan lawan kuitan dalam masa panjang. Sidin kada sawat kayak orang, tapi di masa kecil Sidin pun Sidin sawat memuliakan kedua orang tua. Nabi kuitan lalaki meninggal waktu dalam parut. Kada suah melihat yang namanya muhaabah tuh kada suah. Munwah ini mungkin kada suah melihat muhaabah tapi gambarnya masih ada. Bakumpul lawan kuitan bibini, Nabi itu kada seutuhnya bakumpul lawan kuitan bibini di umur 6 tahun Mama Sidin meninggal. Itu pun 4 tahun digado oleh Halimatus Sa'diyah. Di umur 6 tahun bulik dari Madinah sampai di kampung satu namanya Abwa, singgah di situ di satu rumah karena garing, Nabi itu memuliakan kuitan. Kuitan itu Nabi lagi halus kuitan bibini itu sudah diandak di pangkuan Sidin. Kak anak sudah bisa memuliakan kuitan. Oroti kuitan udah bisa lagi halus.
luar biasanya. Tapi sidin kada panjang mana mau kuitan, masanya kada panjang. Walaupun masanya kada panjang, di situ pun banyak sejarah menyebutkan sidin masih memuliakan kuitan-kuitan sesusu sidin. Salah satunya Halimatus Sa'diyah, Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyah. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kedua memuliakan sidin pada perkataan. Mau itu perkataan nang kepada sidin nang jahir, lawan kepada nang batin pada diri kita, artinya berkata-kata. Bila kita bepandir nang kada baik, kuitan sangkut jua bila kuitan sudah meninggal. Karena jua nang kada nyamannya. Karena anak berbuat dosa, orang tua menerima siksa. Nasarnya bersambung. Kalau dalam ilmu marifat namanya adab tentang anasir. Beradab kepada nasar. Siapa nasar kita? Ialah tiada lain wujud abah lawan umak nang ada pada diri kita. Bilanya menyakiti, bilanya menjaga perkataan kepada wujud nang jahir, ialah kuitannya masih hidup. 3, memuliakan orang tua tadi pada perbuatannya, ya dijaga. Jangan sampai apalagi kuitan nang jahir, ya dia sampai orang tadi jadi gila meninjak kuitan waktu sembahyang. Itu anyar kejadiannya. Kada lawas kada. Amun dahulu banyak kisah-kisah nang dahulu nang wani lawan kita bibini itu sampai kisah jadi napa tuh nang jadi patong atau batu. Napa ngarannya tah? Hah? Maling kundang. Banyak. Cuman itulah hadirin yang dimuliakan Allah. Apalagi di tahun 2025 ini, zaman makin kemodernan, ulun di mana-mana menerangkan kada lain. Ialah tentang perihal yang paling banyak hilang pada diri manusia. Apa? Yang pertama itu ialah kada lain adab dan akhlak tentang memuliakan kepada orang tua. Wah, ini bersalaman gin lawan kuitan ger tapi beradab lagi. Lalu di hadapan kuitan ger tapi ada lagi nu bejongkok. Libas-libas kekanakan umur tuh ha. Libas-libas kada ada menghargai lawan kuitan sama sekali. Bersalamannya maginnya bawa pandir. Oh, jam nyauti lawan kuitan. Nyaring pandir pada kuitan. Namanya kuitan ini macam-macam. Ada nang di masa tuha lanteh orangnya. Sidin ketukarakan lapat, datang lapat, mbah nu hendak minta gegaduh. Ada boleh kita menyarik. Kayak apa kita sadapat sidin memuliakan sidin? Namanya sidin macam-macam ay. Ingatan sudah berubah-ubah. Menyarik na anak mama nih jer. Tadi jer pian lapat gegaduh jer. Banyak juga kayak itu kalau hilangnya akhlak dan hilangnya adab tentang memuliakan kepada kedua orang tua. Mau itu perkataan, perbuatan, menjaga diri, ataupun nang zahir ataupun nang batin. Cuma ulun satu bener ingat dari perkataan Nabi, dari guru ulun. Dan ini ulun ungkit di mana-mana. Ulun sampaikan di mana-mana, ulun teringat. Nabi pernah berucap, ujar Nabi, orang yang memuliakan kepada kedua orang tuanya, ya, apalagi mengenal ma'rifatnya pada diri jahirnya atau pada diri wujud batinnya yang ada pada diri kita, memuliakannya kepada kedua orang tuanya. Ulun ingat satu perkataan Nabi yang sangat menyentuh. Apa ujar Nabi? Aku yang membukakan pintu surga untuknya, bukan yang lain. Aku yang memintakan. Teringat lagi perkataan Ibnu Arabi tadi sebaliknya. Ibnu Arabi wani berkata kayak itu. Kada diterima tobat seseorang. Minta tobat kepada Allah sebelum ia minta ampun kepada kedua orang tuanya. Ada dulu orang betakon. Ulun pernah betakon lawan Syekh Murabi ulun. Jar ulun amun kita hendak bertobat, tapi kuitan sudah meninggal. Kayak apa minta ampun lawan kuitan, kada ada kuitan lagi. Ujar sidin sesali. Bayangakan muha kuitan.
sambil ucapakan di hati, ampuni ulun mai, banyak ulun tak sakiti pian, ampuni bahaya ulun, banyak ulun bahaya kada tahargai pian sama masa hidup, banyak ulun tak sia-siakan mai bahaya pian. Kada sedikit orang nang di dunia tak sesali lah, intinya disesali lah, hanyar meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Dengan kayak itu jasidin insya Allah tobat diterima oleh Allah Ta'ala. Ngati mau kuitan tadi, bila kuitannya masih hidup datangi mun kawa minimal telepon setiap kali bepandir lawan kuitan, di hujung bepandir jangan sampai tak tinggal mak minta rida malah minta ampun malah kadada nang diharapkan kuitan kepada anaknya tuh di masa umur tuh tuh mungkin sugih pun kuitan anak kada terlalu himong, amun nang sugih tadi pandiran saking nyakiti kuitan. Bujurinya sugih datang balapat tapi datang ke rumah, mak mama nih jar makan beres gini kah, beres murah jar, kami kereta biasa makan beres gini, orang jangan disambet tuh karena kan beresnya nambahin, jangan disambet kuitan. Bujur sugih kada menyenangkan datang ke rumah, kenapa kada menyenangkan, pamandiran kada bisa menjaga hati kuitan. Mak jar rumah kursi rabitan, tuh karena kan jangan bepandir ya lah. Jadi kadada yang diharapkan oleh seorang orang tua tuh selain apa? Selain daripada seorang anak yang menyejukkan kepada hati kepada orang tuanya. Seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, berikan ya Allah kepada kami istri dari istri-istri kami anak yang menjadi penyejuk mata hati. Anak yang menyejukkan mata hati kedua orang tua itu menjadi bukan hanya menyenangkan kedua orang tua, tapi juga menjadi maunah kepada anak yang memuliakan tadi. Cuman itu benernya dua ulun ingati bener, dan itu ulun ingat terus kemana-mana. Uja ingat ulun rindu bener seperti apa yang dikatakan Nabi tadi, aku yang membukakan pintu surganya yang memuliakan kedua orang tua. Lain malaikat, lain tuan guru, lain gubernur membukakan, aku je Nabi Muhammad mahadangi dulu. Aku nang membukakan lawangnya, masuk ikam nang mana pian nang memuliakan kedua orang tua, aku nang membukakan pintu surganya. Sampai Nabi itu berucap kayak itu. Sedangkan sidin kada sempat panjang memuliakan kepada kedua orang tua. Nah jadi hadirin yang dimuliakan Allah, inilah nilai-nilai keislaman di momen khususnya acara Isra Mi'raj ini yang banyak hilang dah pada sebagian manusia. Berkata-kata lawan kuitan, berbuat lawan kuitan, itu banyak dan nilai-nilai moral hilang. Itu yang sebenarnya pertama kali harus bagi manusia dijalani untuk kemudahan perkara dunia lawan akhirat. Kita dunia kada kawajo ditinggal ya Allah, acara kayak ini nah mun kada berduit kayak apa nukar ini nih nukar limau ya Allah dunia. Makanya Rabbana atina fi dunia sana, dunianya untuk kebaikan, akhiratnya hasanah, selamat masuk surga. Dunianya untuk kebaikan, jadi dunianya mudah, akhiratnya selamat. Itu semua letaknya di pada kedua orang tua. Bepandir tuh nalon kuitan, kita umpama nang anom-anom, kuitan masih hidup, Assalamualaikum ma, perkataan kalam tuh sanang benar kuitan mendengar. Kada, mak, pian di mana? Kasih nah, bela lembut, buyak bener, macam-macam. Hati kuitan, tapi nangaran kuitan lawan anak kayak apapun, tetap anak. Ada pernah ini tuh ada pernah. Coba aja, kita rancak kalau berdoa habis sembahyang dengan doa apa tuh? Yang dianjurkan setiap habis sembahyang. Allahumma ghfirli wali-walidayya. Mun kada bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kan setiap amaliyah itu dibaca, diingat, lawan dirasakan. Itu tujuan amaliyah supaya menjadi ketika menjadi rasa di situ mudah untuk diterima dan dikabulkan oleh Tuhan. Baca. Coba dulu kita baca seumpama. Kada bisa bahasa Banjar, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Coba begamat angkat tangan habis sembahyang tuh. Biar handap, ya Allah ya Tuhanku. Ingati muha kuitan abah lawan mama. Ampuni dosa ulun ya Allah.
Ampuni dosa kedua orang tua ulun. Jangan laju. Bila laju tuh kada kau mengingat, kada kau merasakan. Coba aja baca Allah maghfir li wali walidayya warhamhum kabar. Apa nang diingat, apa nang dirasakan. Kalau untuk berjamaah marah kada apa-apa karena tergantung imam. Coba di rumah kita bahasa seumpama habis sholat di rumah. Ya Allah, ampuni dosa ulun. Dan ampuni dosa kedua orang tua ulun. Ingati muha abah lan muha mama. Ucapkan kalimat setelahnya biar kada bahasa Arab. Sayangi abah mama ulun ya Allah. Seperti mana sidin menyayangi ulun waktu ulun halus ya Allah. Gugur tuh banyu mata. Bila kuitan tuh ada tarus di perasaan, ada tarus di perasaan. Apalagi mengenal pada ma'rifatnya, pada jahirnya sampai kepada diri batinnya, ada tarus sayang lawan kuitan di perasaan. Orang tuh meningkat tarus kebaikan gini. Ningkah tarus kebaikan, mau kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat juga. Tapi bila laju kada mau mengingat, kada mau merasakan, kada mau rasap doa tadi. Padahal doa itu pendek tapi luar biasa maknanya. Sayangi keduanya ya Allah. Ucapkan lawan Tuhan, sayangi ya Allah keduanya. Seperti hidin menyayangi ulun waktu halus. Kita menyambut waktu ulun halus. Mulai halus, kada bisa berjalan, belum bisa berharap, mulai lahir digaduh sampai bisa berjalan, udah ganal banyak maulah kuitan berpikiran. Ingat kita tak sakiti kuitan banyak benar. Nah jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ulun kada berpanjang lebar, cuman intinya terakhir ulun di sini menyampaikan seminggu sekali atau seminggu 2 kali, malam Senin, malam Jumat bila kuitan meninggal dunia, jangan sampai malam Senin, malam Jumat jangan sampai sidin kada dihadiahi. Walaupun mulai Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas saja. Doakan sidin dengan doa yang tadi. Tambahkan pulang doanya kada apa-apa. Ya Allah, lapang akan kubur hidin. Sayangi hidin dari perasaan nang dalam. Dari bujur-bujur merintih. Itu kena menjadikan kedamaian nyaman pada batin. Maling atau perampok bila mau tahu pada dirinya tadi tuh, diri kuitannya, dirinya nih ulun nih, diri abah ulun dan diri mama ulun, gawian merampok maling, ketika inya merampok lawan maling mengambil ampun orang, tahu pada kuitannya umpat menyuntan pada dirinya nang batin tadi, tobat. Karena orang nang capat bana batobat itu pasti jalannya sayang lawan kuitan dulu. Hanya banyak orang nang wani-wani lawan kuitan, jangan wanilah, jangan wani. Maka bila sudah wani lawan abah lawan mama, jangankan tuan guru, malaikat ini kada kau menyadarkannya. Jangankan tuan guru, mulai ingat tobat tadi sadar, malaikatnya ada kau menyadarkan. Kenapa? Karena ingat tahalang durhakanya atau waninya inya kepada kedua orang tua. Nah jadi ulun kada panjang lebar, jadi mungkin sampai sini aja nang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita bertaat. Walaupun ini diambil dari judul haul ya, dari judul haul, intinya yang penting bermanfaat lah semuanya. Ya Allah, itu yang paling penting karena kita menjalani Isra dari alam rahim. Dari lahir dari rahim ibu untuk menuju kepada pulang menghadap Allah Ta'ala. Ya Dzal Jalali Ikram, ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan apa yang sampaikan menjadi manfaat dan keberkahan bagi kita bertaan. Ya Arhamar Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, biberkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami semua yang hadir malam ini ya Allah sebagai orang yang memuliakan kepada orang tua kami maupun yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Ya Allah, catat kami semua ya Allah yang hadir malam ini sebagai orang yang dibukakan pintu surganya oleh Nabi-Mu Muhammad ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya. Sayangi mereka
abah kami, mama kami ya Allah. Seperti mana mereka menyayangi kami ya Allah. Di waktu kecil ya Allah. Jika mereka masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Jadikan kami berikan kesempatan di sisa akhir hidup ini ya Allah. Untuk bisa memuliakan kepada kedua orang tua kami. Dan jika mereka keduanya sudah berpindah ya Allah, kami memohon lapangkan kuburnya ya Allah. Berikan cahaya, berikan kenyamanan, kenikmatan. Sayangi mereka di alam sana ya Allah. Melebihi mereka menyayangi kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Akramal Akramin. Berkat abah umma kami ya Allah. Berkat karamah abah kami. Mudahkan usaha kami semua ya Allah. Bangkitakan semuanya ya Allah. Yang terlilit hutang, punahkan ya Allah berkat karamah abah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Usahanya tingkatkan berkat karamah abah ya Allah. Berkat karamat mama ya Allah. Mudahkan kami dalam menuntut ilmu agama. Mudahkan kepahaman kami dalam mengamalkan agama. Kuatkan kami dalam melawan hawa nafsu dan mengamalkan apa yang Engkau turunkan kepada kami melewati lisan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Jika saat ini kedua orang tua kami sedang tidak nyaman di alam sana ya Allah, tolong bebaskan mereka ya Allah. Berikan mereka tegukan daripada air surga ya Allah. Berikan kenyamanan daripada daripada makanan surga ya Allah. Dan angkat mereka daripada siksanya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair katsir Al-Ustadz Muhammad Yasin. Baik, kepada acara penutup kita, marilah kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.